Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo pričati o Parkside grickalici za lim, rezaču za lim, nibleru, kako god hoćete zovite ga. Po meni bi čak grickalica bilo najpravilnije. Uglavnom, evo, sad ćemo to otvoriti, već sam radio s njim. Odličan je za stvari neke, ako ništa, barem ne iskri. Znači, ovo je grickalica, izbilja taki izgleda. Otpiljak izgleda kao kad grickalicom odrežemo nokat. Tu se nalazi jedna mala bolcna koja ulazi i izlazi u ovu glavu i na tom principu reže. Uz rezač smo dobili još rezervni nož koji izgleda ovako i dobili smo dva imbusa. Čemu nam to služi? Znači, ovaj veliki imbus nam služi da ovu tu glavu popustimo i onda glavu možemo rotirati za 90 stupnjeva. Ovako, u svakom smjeru, znači u sva 4 smjera za 90 stupnjeva. A ovaj drugi mali imbusić, on nam služi da možemo taj nožić zamijeniti ako ga istupimo. I bitne stavke kod ove rezalice su sljedeće. 550 W je rezač, plastika djeluje dosta kvalitetno, glava učište je aluminijsko, što je isto ok. Četkice se mogu zamijeniti bez da se otvara uređaj, što je isto plus. I imamo prekidač 0.1, znači ništa drugo, nikakvih potencijometara, ničega nema. Ni ne treba. 550 W. Minimalni radijus je 45 mm, znači ako krug neki trebamo izrediti, će biti 90 mm, ali pitanje da li ćete moći skrenuti u tako malom radijusu. Radi ovog tu dijela koji je ravan. Da je on malo manji, vjerojatno bi se moglo napraviti manji radijus, a ovako jednostavno ne ide, ne dam. Debljina reza ili širina je 5 mm, znači 5 mm je ovaj tu dio koji reže, ne znam kako bi to uopće nazvao, nož, zato je reže ili bolcna. Uglavnom ne izgleda kao klasičan nož, ali je nož. Hod mu je 7 mm, sve to lijepo tu piše. Aluminij može rezati do 2,5 mm debljine, željezo od 0,8 do 1,6, 1,2 ovisi. Može i tanije, ali znači do 1,6 maksimalno. I tu piše naravno da smo dobili ta dva ključića, dva ta pina za rezanje, to jest noža, od toga je jedan namontiran, znači samo jedan rezervni imamo i to ćemo odmah vratiti u papirnatu vrećicu da ne bi izgubili nepotrebno. Ja sam tu pripremio komad aluminija 2 mm debljine, možda mrvicu jači, i lim od 1 mm. Znači rezao sam knauf profile, po dužini reže bez problema. Trapezni lim, ovaj za pokrivat krov, isto znači reže bez problema po dužini, po širini kako god hoćete. Znači nema uopće, ne osjeti jednostavno, znači uređaj te limove. Sada idemo u krajnost, vjerojatno bi se i mučio, ali samo riskiramo da strgamo nož, tako da to bi bilo to. Znači tu je taj jedan lim koji sam pripremio, da li zvecka bez veze. Budemo probali sad prvo odrezati ovaj aluminij koji je 2 mm debel. Tu ćemo ga negdje otprilike odrezati. Koristit ćemo i naočale. Idemo probati.
Znači rez je čist, s time da morate računati da 5 mm rez uzima. Ukazat ću to sad. Znači ovo je minimum koji uzima nož. To je 100 kesića aluminija, reže bez problema. Sad ćemo probati komad ovog lima, pocinčanog, mislim da je pocinčan, baš i nije. Probat ćemo komad ovog lima odrezat, evo ovuda, pa ćemo vidjeti. Znači rez je uredan, nema tu nekog trganja ili nešto, ide pokroz sir. Problem je kad treba skrenuti, evo to ćemo sad isto probati. Da vidimo. Znači to je taj minimalni radijus koji rezač može napraviti, manje od toga ne može. Jednostavno ne možete skrenuti. Kad hoćete skretati, ne da vam ovaj tu dio. Ne bi bilo loše podmazati možda sa motornim uljem ili nekim mašinskim malo nož, čisto da ne dolazi do nekog trenja. I trebate paziti na ovu špenu, jer ako vam padne u cipelu, zaboli kad se zabije ili jako oštar. Znači ovo je špena. To bi bilo to u ovom videu. Znači što se tiče uređaja, vrlo je praktičan, reže zbilja lako i prednost mu je znači iznad brusilice što se tiče tankih limova, jer jednostavno nema nikakvog troška osim tog noža koji se skoro pa ništa ne tupi. Ja sam sad već odrezao sigurno preko 40 metara dužnih, on jednako reže koji prvog dana. Dok na primjer da odrežete 4 metra krovnog lima, vama treba sigurno jedna-dvije šajbe. A ovdje ne treba jednostavno ništa i to bi u principu bilo to od ovog videa. Hvala, like, share, subscribe i vidimo se.